mandiri teknik. Bapak kita awer angel yen aku kepalang demen mah. bakal demenku angel. Wis ada teh bapak kita. Wong sing setia bapak kita. Awan lupa. Wis kepalang demen bulan ning sampean duku wayang temen lamun putus ning dalan sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari arep ngomong sun beli wani khawatir orang diladeni. Wis kepalang demen bulan ning sampeyan Ang Babon, Kang Babon Arif, bapak bos kita. SMA Bos MM Pamer Satria, Bos Marga Mandiri Teknik, aduh, 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 sing sabar ya Usman. tarik rasa keder ning pikiran ora ketemu sampean yen beli ketemu sedih bayangan katon ning mata Kayak kaos kuning, kayak rok pari. rasa keder ning pikiran ora ketemu sampean yen beli ketemu sedih bayangan katon ning mata kakang kula demen sampean wis kepalang demen bulan ning sampeyan duku wayang temen lamun putus ning dalan sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari arep ngomong sun beli wani khawatir ora diladeni. Wis kepalang demen bulan ning sampeyan Slow. Iya mas, weru. Jadi nasib aange priwen slow. Jare kita kon aja ngomong. Mama Iya no. jare mamaku kudu lurus sing eman Lurus sing eman no wong ayu. Aja watir no. Seloke gelem ta, aange duwe glindingan loro. iya gelem nemen loh ora pandeng materi mas kita mau wong demenku Syukur. rasa keder ning pikiran ora ketemu sampean yen beli ketemu sedina bayangan katon ning mata
ya demen emang. Depi manual kurang tadi mas semini bangun lalet
santer pisan nih jajane. Aku lupa. Iya. Oke Besti. Ayo berpasangan. Tangannya aja malet. Ajis bosate gintung. Ajis bosate gintung. Ya. Ajis bosate Yuk. gintung. Ajis bosate 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 gintung. Dasare masih demen, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, beli sabar rasa pengen ketemu. Kepaksa pisang duduk kenang wong tua. Kepaksa pisang mungkin karena surat. Angajis bosate gintung. Angajis Aden yang bosate jawaban gintung. bela. Angajis bosate gintung. Angajis bosate gintung. Ingat waktu pisah tetangisan barengan. Lisa darah nangis ning pangkonane. Angajis bosate gintung. Yen cuma tinggal bayangan. Angajis bosate gintung. 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 Bosate gintung. Bosate gintung. Sing tagatoni, sing telamuni, cinta sejati sayang orang jadi siji. Bosate gintung, bosate gintung, bosate gintung. Siapa? Mandor Boba. Memang jodoh pati kuasa lahi. Najan wis ngucap janji sayang ora bangor. Bungsu bangor sing percaya kasih aja. Cilik hati bungsu bangor, cinta sejati bungsu bangor tetap abang. Ingat waktu pisahan, tetangisan barengan. Bisa darah nangis ning pangkonane. Yen
sate gintung, Ang Aji sate gintung. Memang jodoh pati kuasa ilahi. Najar wis ngucap janji sayang orang dadi siji. Ang Aji sate gintung sing percaya Ang Ajis aja cilik hati sate gintung cintakan sejati. Ang Ajis sate gintung tetap abadi. Ang Ajis sate gintung ketangisan barengan bisa dari nangis nimpang konane. Ang Ajis sate gintung, Ang Ajis sate gintung yang cuma tinggal bayangan. Ang Ajis sate gintung. Nah, lagu mau ka judule kaya langka wong lanang maning demen sampe lara gering. Wis cukup sun beli maning-maning duwe cinta ora sebanding.
demen yen weru bakal mengkenet mending demen wong sek-sek. Mas Andi, PJRT, Bos Andi Putra Toban. Saling posisi sinayani akhirnya kula kebladen lara kenang geman Tapi morok nanya apa restu? kula kebladen lara kenang geman cerita wis tamat cinta teranggep pragat wis cukup sun sabar kian sun sadar ayal kawong lanang maning demen sampai lara gering wis cukup sun limani duwe cinta orang sebanding. Ya Allah, celok weru beli. Iya yuk. Demen uangku sampai lara selfie. Alah, saritem. Obat. Rindu kau saritem orang balik-balik. Ayo monggo. Ayo tem, maju tem. Spesial buat Mas Suroto pengantin. Ang Didi semangat. Semangat ya. Blok itu semangat tuh. Dandan di menor-menor sing dhuwur rambut sampe mangsor supaya katone seneng mabetalan anteng aja sampe demen saritem. Oh bos pecel lele jeleng sih kok. Terima kasih. Mas pengantin. Mas Suroto, Pak pengantin. Pak Selvi. Ingin rambut lurus di bondi bedak kentoknya tuku manis supaya katone glowing pandangnya lagi bening angger dolanan mingrang damane dan jere pandura Dari sini paling cantik. Uangnya Badur menjadi randa. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu. Ibu Sairo. Ibu. Ibu Esti. duwe laki ganteng gawe larani weten sering pisan digawe kuyan rumah wis li anteng. Makasih Mama. Mikir anak wis gede mereka dapur larang kafe arep kapan datang nelinge mari dolanan wadone kami masa depan dan nutupi nafsu setan. Asik. Ingin rambut lurus di bondi bedak kentoknya tutup supaya katone glowing dipanggungnya lagi bening angger dolanan miranda Aja. Mama sayang. Mama Amel. 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 duwe laki ganteng gawe larani
nafsu kencelok Setan. Wasit. rambut lurus dibondi bedak ketoknya tubuh supaya katone lowes dipendem ning laki bening angger dolanan ning ranggaman. Ya Allah, terima kasih Pak. Terus enak terus enak. Terus enak. Ada Pak Haji Nawi, Pak Haji Nawi, Pak Haji Nawi, Pak Haji Nawi, Haji Nawi. Pak Haji Nawi terus, Haji Nawi. Pak Haji Nawi saya. Obat. Haji ganteng, gawe laran ning weten, sering pisan digawe kuyang. Terus Pak Haji enak Pak Haji. Oma, istri anteng aja pegot Pak Yang Haji. di tengah bos lele, bos lele. Aja pegot Pak Haji. Iya. Bos lele, bos lele. Mikir anak wis gede, dapur warangga, arep kapan kakang pengantin, mari dolanan wadone, betaning masa depan, dan nutupi nafsu kencelok. Setan. Pak Selvi. Sadra. Rambut lurus dibondi bedak ketoknya tubuh supaya tatone glowing dipandang ibu Hesti bening angker dolanan ning ranggaman. Terima kasih Bu sayang. Yeye Ibu Haji Hesti. Nawi. Terus Bapak Asik. Gon gede Pantura. Aduh, celok hampir. Asik. Yo. Noma. Ayo bos Mas. Wong ganteng saparane, manis pisan senyumane, aduh depok pipine, gawe kelingan gae, sedep temen sampean bisa wangi. Ketemu nembe sepisan, kangen terus-terusan, lawas urip dewekan, pengen duwe demanan, kabaran teman, ketemu sampean. Wong ganteng sapa arane, wong ganteng sapa arane. Pak Bagas. Karuan. Ganjene Pantura. Bos Monoban. Sampai Aji. Bos Monoban, bos beras Silat, Ajeng Galeri. kampung jatuh cinta, ning pandangan pertama, hati rasane bahagia, ibarat kaya HP, sing wis robet baterene, kakak sing dadi casane. Obat Mame Robi jalan-jalan. Kakak kula kedanan, sunda mene blegegan, pengen kesanding oroan, awak rasane meriang, kenang kangen sampeyan, kakak sun ngarep sampeyan, duh kakak tersayang, kula demen sampeyan. Ketemu nembe sepisan, kangen terus-terusan, lawas urip dewekan, pengen kene demenan, kabaran teman, ketemu sampean. Wong ganteng sapa arane, Mame Robi tadi.
nembe sepisan Mama Robi kangen terus-terusan lawas urip dewekan pengen duwe pasangan keberanteman ketemu sampean wong ganteng sapangarane ya Oi. Tunggu dulu. Tunggu. ana marita Wong tunggu. wong lanang kaya konon nembe dadi bos panggung be rabine wis akeh Asik. Ampun. ditarik lagi Angin Apa mau di Taiwan? Apa mau di Taiwan? dudukan gak tapi ini bukti nasib sing lagi di alam cerita masalah cinta senang tapi mung Mau di Taiwan. Namanya puji Taiwan. Fauzi. Aa Fauzi. Jalan. Ya Allah. Orang kendang, orang pas kendang ya. Sayang. Baca diri bisa karo Mas Fauzi demi harta kula digawe apa Papa Fauzi, Mas Fauzi, Mas Fauzi. Mau di Taiwan. Baca diri batik enaknya boleh tanpa salah dosa gula dikongkon bisa goyang kayak sayang kenang
Fauzi. Mangga. Istilah perlu bencana Mang Madi. Ibu Hajapur, Bapak Haji Tony. Ada teh ya celok. Orang apa ya? Sambil video call lah. Orang apa ya yuk? Karo wong Taiwan. Dodo. Calon majikan Taiwan. Oh iya benar. Video call karo Taiwan pinang ke calon majikan. Amin. Mabur maning. Mabur maning. Alhamdulillah sama. Bulan dia. Amin. Alhamdulillah kita kuapat. Najan agus banyu kembang warna pitu. Puasane sampai seminggu. Percuma langkah sing bisa bantu. Hati ketutup atau selir kaya watu. Ditemenin Ayu Wede boleh? Ayo dong. Sering pisan demenan gawe lelaran. Main cinta nyolok ning mata. Diomong jawab cuma baturan. Bukti nyata ketemu gandengan tangan. Ya Allah, Bapak gemoynya aku. Oh, Bapak Haji Tony. Pak Haji Tony ku bapak gemoynya aku loh. Obat. Aduh. Kenapa yuk? Aduh. Iya yuk sing edik yuk sing edik yuk. Aduh. Yuk sing kuat Jadi yuk. sadar yuk, sadar Sing yuk. kuat yuk. Orang sadar karo Pak Haji Tony mah. Bapak Aldi. Ganti warna oh. Ganti warna. Bonggan sapa ngawiti, bonggan sapa ngingkari, bonggan sapa sing sulaya janji. Ikatan tali kasih jagampang dinodai. Buktine kakang wis karo liyane. Bagian ganteng rupane, bagian bagus uangnya, bagian bagus ning segala galane. Kayu ikatan tali kasih jagampang dinodai. Buktine Papai Aldi sing paling sayang. Papai Aldi najan adus banyu kembang warna pitu. Papai Aldi puasane sampai seminggu. Percuma langkah sing bisa bantu. Hati ketutup atau selir kaya watu. Papai Aldi, Papai Aldi, Papai Aldi, Papai Aldi, Papai Aldi. Terima kasih. Bapak gemoynya aku. Pak Haji Tony, 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 Ibu Hajapur. Wajah Sing pun. paling enak.
bagus rupane, bagian sugi dunyane, bagian bagus. Terus segala-galanya. Alah, tobat. Kali kasih nang apa di ayo wede, gak boleh ah. Buktine kula ditinggal Bro, apa Adi? sering pisan kemana nyolok mata tobat Ampun. main cinta nyolok ning mata kabeh iya cuma baturan bukti nyatane gandengan tangan Haji Tony iya ya nyolok kabeh Bapak Haji Haji Tony. Tony Bapak yang Haji Adi. Tony ayu wede Bos Tejo. Bene sayang Haji Tony Haji Tony Belajaran ayo, belajaran Haji ayo. Tony padaan bae karo kaosnya ya Pak Haji Tony Pak Haji Tony Bos Tejo. ora jelas brondong terima kasih ini apa? Bongkan sapa ngawiti bongkan sapa ngingkari bongkan sapa sing sulaya janji ikatan tali kasih jagampang dinodai bine kula sing ditinggal kari terima kasih bos terima kasih bagian bagus rupane bagian sugi dunyane bagian bagus segala-galane ikatan tali kasih jagampang dinodai ikatan tali kasih kula ditinggalkan iya benar najan adus banyu kembang Paji Paji puasane Paji sampai seminggu percuma langkah sing bisa bentuk hati ketutup kose gini baik oh genteng Pengen dan dengan bang. iya Pak Jito
batur menjadi wadon penghibur. Ya Allah, kasihan banget wadon penghibur. Ya iya. Sayang, Kene anak tapi atine ati iya tuh sayang. Ya Allah, anak wadon. ternyata silang kuasa. Cindy Brazili, Amiristi. Ternyata rasa nyaman cuma jebakan kita dipergi cuma tanggokoci gaji bahan seleksi sebab isi goyangnya gimana Min? Jiwa sanggo perasaan kami nganggep guyonan kita mung dianggep batur menjadi wadon penghibur. Apa ni anak notif tapi akhirnya beli aktif tersangka silangka kuota ternyata silangka rasa wong lanang ampun ya ternyata rasa nyaman pun cuma jebakan kita diparki nggo bahan koleksi jadi bahan seleksi sebab ake si ngantri. Terima kasih. Baik hadirin berbahagia, tak terasa untuk kebersamaan buat Mas Ajis, Mbak Heni. Mas Ajis, Mbak Heni, Mbak pengantin sayang. Bapak Mas Ari Edward Happy. Happy
Ayang timbul, ayang timbul. Orang kuat para nang gelang bas. Bangsa kuat. Udah pengambil udah. Makasih. Terima kasih untuk Mas Aji sama Mbak Heni. Bener baik dudu malaikat, salah baik dudu Rahmat. menang godaan, tapi kula mung bisa duh mang rahmat jaluk ampuran. Kadang sok oli sandungan, kesrimpet ning jalan tuh padang, mungkin lagi nang godaan, tapi kula mong bisa dukakan jaluk ampuran. Udan gede anak terami, angin gede anak redupe, mula sadar laki sayangnya. Pernah sun pengennya nanti lagi, ampun setengah mati. Nangis tinggal koyo akibat Selamat berbuat. dengan wong seje. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Tobat. Mama Wilona, Mama Yana, Om Yaya Bisaan, Om Yaya Cisaan. Mas Abisen. Beli pernah sun bayangaken, yen sampean bakal tegeh hianati kula, sinis 6 tahun segenap. Berarti langka artine selama kieu perhatiane, kabeh cuma pura-pura, cuma bebodo ning kula. Sungguh ora disangka, Mama Wilona, Om Yaya. Om Kita Yaya. punya lagu Mama Wilona. panas rengenge ketiga, luwih panas atine kula, panas kebakar cemburu, awang sampean selingkuh. Apa itu?
katon jelas ning adepan. Berarti langka artine selama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura, cuma bebodo ningkuna. Sungguh ora disangka Uli Sawit, Mama Winona, Om Yaya, Yang punya lagu. OGP, Obrok Kanjeng Pantura, Dede Risti, paling berkiu. Mas Alisen, Om Yaya. panas rengenge ketiga, luwi panas hatine gula, panas kebakar cemburu, awang sampean selingkuh. Rasane kaya diiris, batin sun mung kemanangis, nangisi pengkhianatan, katon jelas ning adepan. Omong konon. Berarti langka artine sama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura, cuma bebodo